أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات ملك فلتمسك نعرہ تکبیر میاں سری کبریا کی کبریائی کا مل کے بلند آواز سے جواب دیجئے نعرہ تکبیر جزاک اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری حیدری درود پڑھنے والے محمد کی ذات کا مل کے بلند آواز سے سید کی حضرت وقت بڑا قلیل ہے اور پڑھنا بھی کچھ اور تھا لیکن عامر شاہ صاحب نے موت و حیات کے لیے اعلان کیا تو میں نے اس لیے آیت مجیدہ کی تلاوت کی سال ثواب کی مجلس سے خدا نے زندگی کو بھی خلق کیا اور موت کو بھی خلق کیا خدا اظہار حسین مشہدی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اس مسجد و امام بارگاہ کی بہت بڑی رونق تھی خدایا آپ سب کا آنا ہم سب کا پڑھنا مرحوم مشہدی صاحب کے لیے کروٹ کا بچہ نصیب ایک ایک لفظ کا اجر و ثواب مرحوم کی حساب خدا نے زندگی کو بھی خلق کیا اور موت کو بھی خلق کیا خدا زندگی کا بھی خالق ہے اور موت کا بھی خالق سرکار مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پوچھا کہ مولا زندگی کا فلسفہ کیا ہے اور موت کا فلسفہ کیا ہے تو جو ہے وقت بڑا قلیل میں بڑی تیزی سے پوچھا زندگی کا شرعی فلسفہ کیا ہے اور موت کا فلسفہ کیا ہے امام فرماتے ہیں موت کا فلسفہ یہ ہے کہ جان نکل گئی روح نکل گئی انسان کا جسم رہ گیا روح وہاں منتقل ہو گئی اور اس کا خود کا نامہ اعمال بند ہو گیا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں سب کچھ کر سکتے لیکن مرنے کے بعد خود کچھ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں زندگی کا فلسفہ یہ ہے جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندہ رہتا ہے پھر اس کے بعد حرف آخر کل نفس ذائقۃ اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت جو بیدار بیٹھے ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں استقبال کیجیے گا امام سے پوچھا کہ مولا زندگی کا فلسفہ کیا ہے توجہ رکھیے گا جملہ ضائع نہ ہو امام فرماتے ہیں انسان 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 90 100 سال زندہ رہتا ہے اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت ہے زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ حرف آخر تو موت ہی ہے زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان زندہ رہ کے اپنی موت کو خوبصورت بنا لے
जिस इंसान की मौत मासूमीन की तर्ज जिंदगी पर चली गई, मौत खूबसूरत बन गई, मौत खूबसूरत बन गई, हसीन तरीन बन गई, फिर वो सरहाने खड़े होके कहेंगे इसे कुछ ना कहना ये हमारा है। सलवात पढ़ते मिल के बुलंद आवाज नहीं, ऐसे नहीं, मिल के भरपूर बुलंद आवाज से सलवात नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात है जिसने जिंदगी और, बोले ना, जिंदगी और मौत को खल किया। जिंदगी भी वो देता है, मौत भी वो देता है। अगर आपकी तवज्जो देख और नफीस जुमला दूं, जिंदगी और मौत को खुदा ने खल किया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, मरना सब ने है, लेकिन कब, कहां, कैसे मरना है ये इल्म खुदा ने अपने पास रखा हुआ। कोई जानता है? कोई बता दे, तो जो है सर नहीं, जमानों को मौत है आगे जी। कोई जानता है कब, कहां, कैसे, किसने मरना है? ये इल्म खुदा ने अपने पास रखा। मैं जुमला दे रहा हूं और आपके चेहरों की जियारत करूंगा। कब, कहां, किसने मरना है ये इल्म है। ये इल्म खुदा ने अपने पास रखा हुआ है। कब, कहां, कैसे, किसने मरना है ये इल्म खुदा ने अपने पास रखा हुआ है, लेकिन इख्तियार बाबुल इल्म को दे रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सलवात पढ़ते मिलके बुलंद आवाज। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात है जिसने जिंदगी और मौत को खल किया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जांच सके तुम में आसन अमल वाला कौन है। तो जो है जी, आसन अमल वाला कौन है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, मौला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, खुदा ने जिंदगी और मौत को खल किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जांच सके तुम में आसन अमल वाला कौन है। आसन अमल वाला कौन है? इमाम ने तबस्सुम फरमाया और अपने सीने पे हाथ मारा और हाथ मार के तबस्सुम फरमा के कहा, जो खुदा जिंदगी और मौत दे के जांचेगा कि इसमें आसन अमल वाला कौन है, वो आसन अमल हम आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम है। एक सलवात पढ़ दे। वो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम। जनाजा पढ़ने जाते हैं तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, या परवरदिगार हमने इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा, हमने इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। वो बेनमाज भी था, कभी कभी झूठ भी बोलता था, गुनाहगार भी था, लेकिन हम कह रहे हैं परवरदिगार अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमने इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? बोले तो क्या हम झूठ बोले? नहीं, हमें हुक्म है कि जब भी कोई अली पे मरे उसमें यही कहो, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब भी कोई अली पे मरे उसमें यही कहो, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु इल्ला खैरा, हमने परवरदिगार इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। इमाम ने छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये जो हम दुआ करते हैं गुनाहगार शख्स पे झूठ बोलते हैं, इमाम ने कहा झूठ नहीं बोलते, हुक्म यही है दुआ में पढ़ो कि परवरदिगार हमने इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। मौला ये खैर क्या है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, खैर ये है कि इस दुआ से इल्म हो जाता है कि ये अली की मोहब्बत में मारा गया। मिलके मिलके
आप या परवरदिगार, हमने इसमें खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। इमाम फरमाते हैं ये खैर मेरे दादा अली की मोहब्बत का नाम है। अच्छा एक और जुमला दूं, कोई अली के बगैर मर के दिखाए और फिर ये दुआ पढ़ के दिखाए। अल्लाह अकबर, एक सलवार पढ़ते मिलके बोलता मैं आप सब चाहिए सलाम तवज्जो है जी। हमने हाँ जी हर वक्त जबान पे एक रवायत सुनाता हूँ, हर वक्त जबान पे अली रखो। हजरत सलमान मोहम्मदी, तवज्जो है आप सबकी के लिए। हजरत सलमान मोहम्मदी शादी, किसी ने पूछा सलमान तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो? बैठे हो क्या नहीं? अच्छा बैठे हो। सलमान तुम मुर्दे जिंदा कर देते हो? का किसने कहा? का हमने अली से सुना। का अगर अली ने कहा है तो कर देता हूँ। हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं है आपकी, तवज्जो नहीं है। जो इधर बैठे फ्रंट सीट पे, अगर अली ने कहा है तो कर देता हूँ। का करके दिखाओ। का चलो कब्रिस्तान, तवज्जो रखिएगा, खैर पे मरना क्या है। चलो कब्रिस्तान, चलो कब्रिस्तान। सलमान को ले गए, किसी पुरानी कब्र पे बिठा दिया सलमान को। सलमान इसको जिंदा करो। सलमान ने उस कब्र पे हाथ रखा, कहा तुम पे इज़्निल्लाह बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। बोलो बोलो जिन्हें मौला ने हमारे दी है। अल्लाहु अकबर। कुम बिइज़्निल्लाह बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। मुर्दा उठ के खड़ा हो गया, सलमान को सलामी पेश की। सलमान ने जवाब दिया। अब जो बंदा साथ आया था वो देखता जा रहा था कि ये जो मुर्दा जिंदा हुआ है ये बार बार कह रहा है मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। कहा सलमान ये क्या कह रहा है? का तुमने रसूल से नहीं सुना कि मरते वक्त जो कलमात कहोगे जब उठाए जाओगे तो वही कलमात कहोगे। इसीलिए मैं हर चौक हर बाजार में कहता हूँ हर वक्त ज़बान पे अली अली किया करो। मर जाओ जब उठाए जाओगे कहोगे अली कहाँ है। मिलके हाय अली अल्लाह या रसूल अल्लाह आप शादी सही सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप सलामत। तवज्जो है जी। अली के बगैर ना जिंदगी का मजा है ना मौत का। कौन है सलमान मोहम्मदी? आपकी मिजाज के मुताबिक एक और जुमला दूं। जनाबे रसूल खुदा के पास कुछ असहाब आए, कहा या रसूल अल्लाह सलमान मस्जिद में आने से पहले बतूल के दरवाजे पे जाता है, बोसा लेता है, वक्त नमाज का करीब होता है। तो जो है जो परेशान बैठे हो, या रसूल अल्लाह वक्त नमाज का करीब होता है, सलमान मस्जिद में आने से पहले चौखटे बतूल पे चला जाता है, वहां बोसा लेके आता है। सलमान को बुलाया गया, नमाज का वक्त करीब होता है, इसे चाहिए नमाज में पहले आए, फिर बतूल की चौखट पे बेशक चला जाए। ये नमाज से पहले बतूल की चौखट पे जाके बोसा क्यों देता है? सलमान को रसूल ने बुलाया, कहा ये सलमान, रसूल ने कहा सलमान ये लोग कह रहे हैं तुम मस्जिद में आने से पहले बतूल की चौखट पे बोसा देने चले जाते हो। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह मैं मस्जिद में आने से पहले बतूल की चौखट पे बोसा देके इनको बताना चाहता हूँ कि मस्जिद में नमाज उसी की कबूल है जिस पे ये दर राजी हो। अल्लाह आप सलाम अल्लाह। अभी बड़ा ना काल के सामने सल्ले अला, नमाज उसी की कबूल है जिन पे ये घर राजी। एक सलवार पढ़ने में के बोलो नमाज। तवज्जो है जी।
دنیا علی کا مقابلہ کرتی ہے، خدا کی قسم ان کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جناب سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا، سلمان بادشاہت چھوڑ کے علی کے گھوڑے کی مالش کر رہے ہو؟ علی نے تمہیں کیا دیا؟ سلمان نے کہا جو علی نے مجھے دیا شاید ہی کسی کو دیا ہو۔ آئے اللہ اکبر سے سلامت رہے آپ۔ جو علی نے مجھے دیا ہے شاید ہی کسی کو دیا ہو۔ کیا علی نے کیا دیا ہے؟ کہ مجھے علی نے موت اور حیات پہ اختیار دے دیا ہے۔ کسی کا غلام جو موت اور حیات پہ اختیار رکھتا ہو۔ مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا سلمان کو، کہ جاؤ گورنر بنا کے بھیج دیا۔ سنو جملہ، سلمان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ سلمان کیا ہوا؟ کہ یار یہ آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ توجہ ہے جی؟ علی نے ایک اور جملہ کہا کہ سلمان وہاں تیری موت بھی آئی۔ اب سلمان گھبرائے نہیں، لیکن صرف دکھ یہ تھا کہ علی سے جدائی ہو رہی ہے۔ علی فرماتے سلمان گھبرانا نہیں، جب تک علی نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تک سب علی نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی۔ سلمان کا آخری وقت ہوا، سلمان کا آخری وقت، کتاب میں منو نے ایسے جملے پڑھو، سلمان کا آخری وقت ہوا، آنکھیں چڑھ گئی، غلام ساتھ ہے، غلام سمجھا سلمان کا وقت پورا ہو گیا ہے، منہ پہ کپڑا ڈال دیا۔ جیسے ہی منہ پہ کپڑا ڈالا سلمان نے کپڑے کو ہٹا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یاد رکھو مجھے آتے ہوئے علی نے کہا تھا جب تک علی نہیں آئے گا موت، اللہ اکبر، جب تک علی نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ حجرے میں نور کی اماری داخل ہوئی ہے، اس نور کی اماری سے علی داخل ہوئے۔ سلمان نے سلام کیا، علی نے جواب دیا، کہا سلمان سلمان تیرا وقت قریب ہے۔ ابھی علی نے یہ جملے کہے تھے، ملک الموت بھی آ گیا سلمان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ ملک الموت کے آنے پر سلمان کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے۔ علی نے کہا سلمان جاتا کیوں نہیں ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہ موت سے گھبرا رہے؟ کہ نہیں مولا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، آپ کو چھوڑنے کا جملہ پیدا ہو، آپ کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا۔ علی نے کہا سلمان جا، جہاں جا رہا ہے وہاں بھی علی ہے، یہاں بھی علی۔ مل کے علی آپ سلامت رہے، آپ سلامت، آپ کی سلامت۔ ایک سلوات پڑھ دینا مل کے بولو۔ یہ سارے سلام الہی مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ایک جملہ تبرکن، یہ میں اپنی پسند تھا، اس جملے میں مولا نے بڑی عزت دی۔ جی علی کے پاس اختیار ہے، آپ کی محبت کو دیکھ کے علی کے پاس اختیار ہے، جب چاہے جہاں چاہے موت کے فرشتے کو استعمال کر لیں۔ توجہ ہے کوئی نبی ایسا؟ نبی تو ایسے تھے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، وقت ختم، تب مہلت کا نہیں ملنی۔ کوئی ایک جھلک اس نور محل کو دیکھ لو، ساری زندگی کی محنت سے بنوایا کہ نہیں ملنی۔ عیسیٰ کو نہیں، ابراہیم کو نہیں ملی کہ وہ خالق کیسا ہے، مجھے خلیل اللہ کہتا ہے، اور موت کی دعوت۔ ملک الموت نے کہا پروردگار تیرا حبیب دوست خلیل اللہ کہتا ہے، یہ کیسی دوستی ہے؟ ایک طرف مجھے دوست کہتا ہے اور موت کی دعوت دے رہا ہے۔ خالق نے کہا ہے فرشتے اس سے جا کے کہو یہ کیسی دوستی ہے، ایک دوست دوست کو دعوت پہ بلائے اور دوست نہ جائے۔ کسی کو نہیں، لیکن علی کے پاس اختیار ہے، جب چاہے، بولے نا، جب چاہے جہاں چاہے موت کے فرشتے کو استعمال کر لے۔ یقین نہیں آتا، دلیل دیتا ہوں، کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے آ گئے۔ جو پہنچ گئے میرا سلام ہو لوے۔ کچھ لوگ زندہ کو مردہ بنا کے آ گئے۔ یا علی آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کے لیے وصیت کر کے گیا، میرا جنازہ علی
से पढ़ाना। मैं 2-3 दफा इंडिया जा चुका हूँ। इंडिया का एक शायर है, वो इसी रवायत में एक शेर कहता है, काफी सब बड़ी तवज्जो, आप शेर पढ़ते शेर सुने। तो इसी रवायत में शेर कहता है, वो शेर तो मुझे याद नहीं है लेकिन उसका मफहूम सुना के आपके चेहरों की जियारत करना चाहता हूँ। अली ने कहा जनाजा पढ़ा दिया जाए। अली ने कहा पढ़ा दो। हाँ जी पढ़ा दे, आपका चाहने वाला था, वसीयत करके चुगला जाएगा, खामोश रहेंगे, दुख लगेगा। अली जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। इंडिया का शायर है, वो इसी रवायत में शेर कहता है, वो शेर का मफहूम ये है, जैसे ही अली जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, सलमान करीब आए, कहा या अली इसके बाप से इजाजत तो ले ले। अली ने कहा सलमान अगर इसका बाप होता ये ऐसे लेना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिलके हाय अली। अली से दुश्मनी हलाली नहीं करता। अली से दुश्मनी हलाली नहीं करता। अल्लाह अकबर। जनाबे अली ने जनाजा पढ़ा दिया, उन्होंने इशारे रखे हुए थे वो ना उठा, बस एक जुमला, इशारे रखे हुए थे वो ना उठा, वो जनाजे के बाद हिलाते रहे। अल्लामा हुसैन बगजाड़ा साहब ने लिखा, अली ने मुस्कुरा के कहा वल्लाह खुदा की कसम तुम इसे यहाँ उठा रहे हो, ये वहां पर भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं उठेगा। क्योंकि अली की दुश्मनी की कम से कम सजा मौत है। सलवात पढ़ते मिलके बुलंद आवाज। खुदा मुर्शिदी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, मेरा मुत्तकियान के जवान में जगह था फरमाए। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी। करबला का आगाज हुआ, बतूल को दरबार से खाली लौटा के। बस एक जुमला इबादतन तबरुकन। अज़ादारों, सैयदा बतूल का जब जनाजा तैयार हो गया ना, क्योंकि मर्द के इसाले सवाब की वजह से मैंने इसलिए 2 जुमले इमाम हुसैन की। तो उस वक्त अली ने कहा औलाद को, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। जो रोने के लिए आए सर झुका के बतूल से आंसुओं की भीख मांगी। बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। मकातिल के जुमले हैं, सैयदा ज़ैनब आई, इमाम हसन मुश्तबा आए, बीबी उम्मे कलसूम आई, लेकिन हुसैन नहीं आए। खुदा इन आंसुओं को सलामत, लेकिन हुसैन नहीं आए। अली ने कहा हुसैन माँ का आखिरी दीदार करो। हुसैन ने कहा जब तक माँ नहीं बुलाएगी, जब तक मुझे माँ नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। अल्लाह जाने कितनी मोहब्बत थी बतूल को हुसैन से, तारीख में मौजूद है। इमाम हुसैन के लिए अली को वसीयत की थी बतूल ने, या अली मेरा हुसैन कभी प्यासा ना रहे, या अली मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है। अल्लाह जाने कितनी मोहब्बत थी बतूल को, जो हाथ तस्बीह के लिए ना उठा, जो हाथ टूटा हुआ था, जो हाथ नमाज में ना उठा। जैसे हुसैन ने कहा जब तक माँ नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। एक मर्तबा कफन के बन टूटे, बतूल के हाथ बुलंद हुए, कहा आजा हुसैन। अजरुकमल्ला शर्मा के नहीं होना, आजा हुसैन मैं जन्नत से तुझे मिलने आई हूँ। अगर माँ बेटों में इतना गिरिया हुआ, आयतुल्लाह खुरासानी ने लिखा जिब्राईल आए, कहा या अली अल्लाह कह रहा है माँ को बेटे से जुदा कर वरना कयामत। अजरुकमल्ला, अज़ादारों आज तो माँ बेटे जुदा हो गए, मगर अज़ादारों
बातिल के जुमले हैं। मैंने ये रवायत बड़ी मुश्किल से मिली है। अज़ादार जुमला सुनो। इमाम हुसैन से शिमर मलून ने कहा, शिमर मलून ने कहा, ए हुसैन मैं तेरे नाना का कलमा पढ़ता हूँ, कोई वसीयत है तो बता, तेरा आखिरी वक्त है, कोई वसीयत है तो बता। इमाम ने कहा तू कबूल नहीं करेगा, कहा तू बता तो सही। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहा शिमर मेरी वसीयत ये है, मेरे बाद मेरी सकीना को तमाचे न मारना। अज़्ज़रुकमल्लाह जिनके आंसू निकले हैं, खुदा ने अज़ीम अता फरमाए। अज़ादारों 13 ज़रबों से हुसैन का तन सर से जुदा कर दिया। अज़ादारों तिले ज़ैनबिया पे ज़ैनब देख रही थी, मदीने की तरफ घूम फिर गया और नाना ये वही हुसैन है जिसको गोद में लिया करते थे। अज़ादारों शिमर मलून ने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया। करबला में सुर्ख आंधी चली, खून की बारिश हुई, आवाज आती थी कद को दिल हुसैन में करबला, हुसैन करबला में मारा गया। अज़ादारों इन मलूनों ने इमाम हुसैन का सर नोके नेज़ा पे बुलंद कर दिया। शोर और गुल बरपा हुआ। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए, ये शोर कैसा है। अब जो पर्दा हटाया क्या देखा, बाबा का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है। कहा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अल्लाह।